जो लोग कोरिया आकर 1 महीने का 3 लाख कमा सकते हैं, अगर वो लोग जापान चले जाते हैं तो वहाँ जाकर 4 से 5 लाख इजीली बंदा कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्बास हुसैन और साउथ कोरिया से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक पाकिस्तान और जापान के साथ जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस बारे में है। पहले दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जापान का इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जापान जो 5 जनवरी 2021 की जो पासपोर्ट रैंकिंग आई है, जापान का पासपोर्ट दुनिया के पहले नंबर पर आता है और जापान की आबादी 12 करोड़ 60 लाख से थोड़ी सी ऊपर है। और जापानीज सिटीजन जो होते हैं, अगर ये किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उन्हें 191 ममालिक में जाने की वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर वीज़े के ये जा सकते हैं। ये जो जापान कंट्री है, ये जजीरों नुमा ये मुल्क है और इस कंट्री में इसके तकरीबन 8 सूबे हैं। फिर इन्हीं 8 सूबों को आगे मुख्तलिफ 47 रीजन में तकसीम किया हुआ है। जापान का तारुफ टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। और इसके अलावा जापान दुनिया का वो कंट्री है जहाँ पर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939-40 में और 1945 में, यहाँ पर अमेरिका ने इसके जो मशहूर जो 2 बड़े शहर हैं जिसे हिरोशिमा और नागासाकी भी कहते हैं, वहाँ पर एटम बम भी गिराया गया था। और वहाँ ये वो जगह है जहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों की डेथ भी हुई थी। और अब तक भी ये वहाँ पर इस जो एटम बम फेंका गया तो उसके असरात मौजूद हैं और वहाँ पर फसल वगैरह और जो लोगों की पैदाइश होती है उस पर भी इनका अभी तक असर होता है। यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो जापानीज लोग हैं, ये बहुत ही सादा लोग हैं। इन्होंने तरक्की करके दुनिया को देख लिया और अब ये नेचर की तरफ वापस आ रहे हैं। मुझे भी एक दफ़ा यहाँ कोरिया से जापान जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ जाकर उनका जो कल्चर है थोड़ा बहुत वहाँ उन्हें देखा है, तो देखकर बड़ी हैरानगी हुई है कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो भी साइकिल अपनी रखता है, और अगर कोई 70 साल का बूढ़ा है वो भी अपनी साइकिल पर सफ़र करता है और किसी किस्म की शर्म या आर महसूस नहीं करते हैं। दिसंबर 2018 को पाकिस्तान और जापान का लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में पाकिस्तान से जो स्किल्ड वर्कर हैं वो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने 3 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी बनाई थी। जो पहली कैटेगरी है और जो तीसरी कैटेगरी है, ये बहुत हार्ड और बहुत ही हाई लेवल के लोग होंगे। ये उनके लिए जो पहली कैटेगरी है उसे कहेंगे टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग, और जो आखिरी जो तीसरी कैटेगरी है वो जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो उसके लिए होंगे। इन दोनों कैटेगरीज के लिए जो पाकिस्तान में वोकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर शार्ट कोर्स या टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं, या पाकिस्तान में जो नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो वहाँ पर लोग अपनी तालीम हासिल करते हैं, जो वहाँ से डिप्लोमा लेकर फारिग होते हैं, ये उनके लिए होगा जो हाई लेवल का होगा। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। इसमें बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो तकरीबन 50 से लेकर 70% में इसमें मैन्युफैक्चरिंग में और 40% तक तकरीबन एग्रीकल्चर में भी पाकिस्तान से लोग जाएंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये 2019 के एंड में हुआ था, लेकिन जैसे ही इन्होंने ऐलान किया था कि ये जून जुलाई में इसका इम्तिहान होगा लैंग्वेज का, लेकिन जैसे जैसे कोरोना फैलता गया तो ये काम भी डिले होता गया। और जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उनकी भी थोड़ी गफलत की वजह से ये काम आगे नहीं बढ़ सका। अब आहिस्ता आहिस्ता कोरोना जैसे जैसे कम हो रहा है, इसी तरह फिर ये जो इसी तरह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इनका फिर ओईसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और ये पिछले 3-4 महीनों में 2 से 4 मरतबा जो पाकिस्तान में जापान एम्बेसी है उसके इन्वेस्टर ने और काफ़ी लोगों ने, जो पाकिस्तान में ओईसी का ऑफिस है वहाँ का, और जो पाकिस्तान ने कोरियन लैंग्वेज का जहाँ पर इम्तिहान लेने का सिस्टम बनाया हुआ है उसका भी उन्होंने दौरा किया और ख़ुद भी देखा है। और ये लास्ट में यानी कि 17 दिसंबर 2020 को जो पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है और वहाँ से जापान से जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जिसे एचआरडी भी कह सकते हैं, इनके दरमियान ऑनलाइन एक मीटिंग भी हुई है। और अन करीब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अप्रैल जून जुलाई में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जो इनका इम्तिहान होगा। अब इस वक्त भी जो नम्बल यूनिवर्सिटी है
اس کے ساتھ OEC نے مل کر یہ جو پاکستان میں جیپنیز لینگویج کا جو کورس کرایا جاتا ہے وہ کورس بھی پہلے جیپنیز نمبل یونیورسٹی میں آلریڈی شروع تھا، اب یہ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ کے آفس میں بھی اسلام آباد میں بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور کچھ دنوں پہلے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو جاپان لینگویج ہے اس کے کورس کرنے کے لیے جو پاکستان میں کراچی، گجرانوالہ، اسلام آباد اور لاہور میں بھی یہ سینٹر بنائیں گے جہاں پر یہ جاپانی لینگویج کو سکھایا جائے گا، جو سرکاری سطح پر ہوگا اور نمبل یونیورسٹی کے یہ سارا کچھ انڈر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو پاکستان OEC ہے یہ جنوری سے یہ جاپنیز لینگویج کی کلاسیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب یہ جو کلاسیں شروع کی گئی ہیں ان کی جو فیس ہے وہ بالکل تھوڑی اور مختصر ہے، 7,000 اس کی فیس ہوگی۔ جو اس کا لینگویج پڑھے گا 5 ہفتوں کی یہ کلاس ہے، ایک سیشن تقریباً ختم بھی ہونے والا ہے اور اس کے بعد اگلے سیشن بھی شروع ہوں گے۔ جو امتحان دے گا اور امتحان پاس کر لے گا تو اسے 5,000 واپس بھی کر دیا جائے گا۔ یہ جو ویزا ہوگا، جو ورک پرمٹ ہوگا جس پر لوگ سکلڈ ورکر جائیں گے، اس وقت جو سب سے پہلے جن لوگوں کا امتحان ہوگا اس میں سب سے پہلے جو نرسنگ کا شعبہ ہے وہ آئیں گے، جبکہ یہ جو ٹوٹل ہیں 14 مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں یا 14 مختلف ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان سے ایز اے لیبر، ایز اے انجینئر یہاں سے لوگ جائیں گے۔ ان میں سے جو نرسنگ کا شعبہ ہے سب سے پہلے وہ، اور اس کے ساتھ جو IT کا شعبہ ہے وہ لوگ زیادہ پریفر کیے جائیں گے، وہ لوگ پہلے جائیں گے۔ اب نرسنگ کا تو جو کورس کرتے ہیں وہ ہوگا، اور جو IT ہے، IT میں جس بندے نے BSc کیا ہوگا یا BSc آنر کیا ہوگا یا 3 سال کا ڈپلومہ کیا ہوگا انہیں زیادہ پریفر کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جو اس کا کرائٹیریا ہے وہ کورین لینگویج کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ یہ کہ جس بندے کا ٹیسٹ لیں گے اس سے پہلے اس کی ڈپلومے کی جو اس کی سرٹیفکیٹ ہیں وہ چیک کریں گی، جو کوئی ٹیکنیکل ایکسپیرینس ہے تو اس کو دیکھ کر پھر اسے کہیں گے کہ تم امتحان دینے کے اہل ہو۔ اگر امتحان پاس کر لیتے ہو تو پھر آپ جاپان 5 سال کے کنٹریکٹ پر آپ جا سکتے ہو۔ اس کے لیے جو انہوں نے عمر رکھی ہے وہ 18 سال سے 35 سال کی عمر ہے۔ جب یہ امتحان ہوگا، اور اس کا امتحان لینے کا بھی تھوڑا طریقہ مختلف ہے کہ ان کے 5 لیول ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5، لیکن جو ان کے لیول ہوتے ہیں یہ الٹے طریقے سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ 5واں اور جو چوتھا لیول ہے وہ سمجھ میں بگنر میں آتا ہے۔ اگر وہ لوگ جو 2 لیول وہ پاس کر لے گا اس سے یعنی کہ وہی اہل ہوگا جاپان میں ورک پرمٹ حاصل کرنے کا۔ جو میرے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو جتنے زیادہ کوریا آنے کے خواہش مند ہیں انہیں اب یہ بھی چاہیے کہ وہ جاپان کا بھی اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جاپان کے ساتھ یہ کنٹریکٹ پہلی دفعہ ہوا ہے، تھوڑا ڈیلے تو ہوا ہے لیکن یہ اسی 2021 میں بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی جو جاپنیز لینگویج ہے اسے بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اب یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جو لوگ کم پڑھے ہوئے ہیں یا جو لوگ بیٹرک پاس ہیں وہ نہیں جا سکیں گے، انہیں بھی موقع ملے گا، وہ بھی اپلائی کریں گے اور وہ بھی ایز اے لیبر وہاں جا سکتے ہیں۔ جو لوگ کوریا آ کر 1 مہینے کا 3 لاکھ کما سکتے ہیں، اگر وہ لوگ جاپان چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر 4 سے 5 لاکھ ایزیلی بندہ کما سکتا ہے۔ اب جو لینگویج ہے جو آپ کو پرائیویٹ اکیڈمی ملتی ہے یا جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، نمل ہوگی یا OEC ہوگی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لینگویج کو وہاں پر سیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب یہ امتحان ہوگا یہ سبھی کے سامنے ہو جائے گا اور انشاءاللہ بہت بہت جلد اس چیز کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔